इत्तेहाद सिर्फ हुकूमती बेंचों का होता है, अपोजिशन में कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद का तस्वर नहीं होता। तो इस हवाले से बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल ने, हमने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन कौंसिल इस पर अभी आमादा नहीं है। कोई इशू नहीं है, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी शूरा है, उनकी अपनी मर्जी है, वो चलते हैं नहीं चलते उनकी अपनी फाबिया, जिस तरफ जाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। इस सूबा के अवाम, इस मुल्क के अवाम ये कनालों का मंसूबा को मुस्तरद करते हैं। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। आपका वजारते पे अमलात मारते हैं। जिनको वो फॉर्म 47 का कह रहे हैं, तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब माशाल्लाह इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी और ओहदों पे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। जोशे खिताबत में हो जाता है, सिंध का एक कतरा पानी ना हमारा कोई इरादा है और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम उसको चोरी करें। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। हमारा मसला ये है कि हम चीज को पढ़ते हैं नहीं और बगैर पढ़े हम शुरू हो जाते हैं। वो बिल जो हमने ले किया है असेंबली के अंदर, अगर किसी ने बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को, SIFC को, वो शिक मुझे बताए और मेरे उस बिल में मुझे दिखाए, तो उसके बाद आगे मैं बात करूंगा। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे इस बिल को किसी का बाप भी नहीं कंसल्टेशन की स्टेज पे ले जा सकता। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सियासत की सूरत हाल है। एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं उनके आपस में मसाइल नहीं ख़त्म होते, दूसरी तरफ जो अपोजिशन की जमातें हैं ताल्लुकात उनके भी आपस में कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। और जब मेन अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके अंदरूनी मामलात और जो ताल्लुकात आपस में पार्टी के लोगों के हैं, वो मेरे ख्याल में जो जमातों के दरमियान हालात हैं उनसे भी दो हाथ आगे हैं। पहले अगर हम बात कर लें हुकूमती इत्तेहाद की, एक तरफ मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेहरू का मामला लेकर लग नहीं रहा कि कोई मसला हल हो रहा है। शुरू में जब ये मामला हम कह सकते हैं शुरू हुआ तो लग ये रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना संजीदा हो जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ी जंग शुरू हुई दोनों के दरमियान, कुछ हद तक तो वो अभी भी जारी है। अगर हम सिर्फ सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बात करें, वफाक का रवैया थोड़ा मुख्तलिफ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल उन पर तनकीद अगर कर रही थी तो उनसे बातचीत भी कर रही थी, और लगता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को घिरा देख के इस मुश्किल में, क्योंकि सिंध में इस वक्त एहतजाज जो है वो शिद्दत पकड़ता चला जा रहा है, तो PMLN ने अब ये गुफ्तगू करने की बजाय कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको एड्रेस करेंगे, वो अब सिंध की बाकी जमातों से भी उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अब गुफ्तगू कर रहे हैं सिंध की अपोजिशन जमातों से। उन्होंने मुलाकात फ़ोन पे बात भी की है, उनसे कहा है कि हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी उनको मशवरा दिया कि वो धरना ख़त्म कर लें। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या अपोजिशन की बात कर लें तो सबका यही ख्याल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी ये इशारे देती रही कि एक दफ़े जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो फिर सड़क को गर्म किया जाएगा, इत्तेहाद अपोजिशन का बनेगा, वो कोई प्लानिंग करेंगे। मगर इसमें ऑब्वियसली एक बहुत अहम रोल जो था वो JUIF का होना था। मौलाना फजल रहमान साहब बार बार यही कहते रहे कि वो भी रमज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद उनकी जो मजलिस शूरा है उसका इजलास होगा, वहाँ फ़ैसले होंगे। अब कुछ दिनों से उनके जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप थी वो बार बार ये कह रही थी कि अब उन्होंने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया है। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि अपोजिशन में कोई ख़ास इत्तेहाद है ही नहीं, दूसरा फिर उन्होंने ये भी कहा कि मजलिस शूरा का इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला किया गया है कि इत्तेहाद नहीं करना, मगर दरवाज़ा फिर भी उन्होंने खुला छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई सूरत हाल तब्दील हुई, बातचीत जारी रहेगी तो फिर हो सकता है होंगे।
دھچکا لگے گا پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ انتظار میں شاید وہ تھے، اس بات کا اندازہ تو ان کو بھی ہو گیا تھا، بٹ آفٹر آل دے ور اسٹل کاؤنٹنگ آن اٹ، اگر ان کے بہت سے ہم ماضی کے بیانات دیکھیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مسائل اپنی ہی جگہ پہ ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں، وہ مسئلہ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا جو منرل اینڈ مائنز بل ہے اس پہ بھی مسائل جاری ہیں۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس بل کو پاس کر دیا جائے، مگر پارٹی کے اور دیگر جو ممبران ہیں، دیٹ انکلوڈز جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، ان کو قائل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی اپوزیشن جماعتوں کو۔ یہ سب ایشوز ہیں، ان کو ہم ڈسکس۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے ریلوے، اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ بلال صاحب، سب سے پہلے تو اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے گزشتہ روز جو احتجاج کر رہے ہیں وکلا اور دیگر اپوزیشن رہنما، ان سے رابطہ کیا، تو سر اب یہ ہم کہیں کہ آپ لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، وزیر اعظم صاحب کو لگا کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ اب یہ کرنا پڑے گا، I mean like what is the thinking behind this؟ کیونکہ اتحادی تو پی 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 تھی، اب تک لگ رہا تھا کہ معاملہ آپ کا اور پی 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 کا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے عارفہ صاحبہ، دو باتیں جی۔ سب سے پہلے تو ہم بنیادی ہمارا رابطہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی، اور آپ جانتی ہیں 2 دن قبل شرجیل میمن صاحب کی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی آپس میں بات چیت بھی ہوئی تھی، گفتگو بھی ہوئی تھی، اور اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ آگے اس معاملے کو دونوں جماعتوں نے آگے مل بیٹھ کر ہی اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس پہ بیٹھک ہونی ہے، اور اس کے لیے عنقریب دونوں سائڈ سے بھی ایکسپیکٹ کہ لیڈرشپ ٹیمز تشکیل کر دیں گی، تاکہ جو بھی ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں، پھر پالیسی لیول یا پولیٹیکل ڈسکشنز درکار ہیں، اس کے وہ ہو جائیں، تاکہ اس اہم ایشو کے اوپر جو بھی کنسنسس کے ساتھ آگے نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ شرجیل میمن صاحب نے بھی، ناصر شاہ صاحب نے بھی، سندھ حکومت کے خود بھی انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح روڈز بلاک ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو دیگر اور فریقین ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار کے بھی کچھ ساتھیوں سے ان کی بات ہوئی، آئی تھنک ایاز لطیف پلیجو صاحب سے ان کی بات ہوئی، تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی بتانا کہ یہ جو معاملہ ہے، نمبر 1 اس کے کچھ حقائق بیان کرنا کہ ابھی ایکنیک میں یہ معاملہ اپروو نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ آگے، اس کا فیصلہ آگے کنسنسس کے ساتھ اور ساری ٹیکنیکل ڈسکشنز کے بعد ہوگا، اور دوسرا قائل کرنا کہ جہاں پہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جس سے سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں، جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہماری معاشی معاملات یا سبزیوں کی یا عام اشیاء کی جو ٹرانسپورٹ ہے، روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس سے گریز کریں۔ باقی you've come to the rescue of the PPP نا، لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے پی 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 نے کوشش کی ان لوگوں کو قائل کرنے کی، سندھ کے لوگوں کو کنونس کرنے کی، اور ان سے نہیں ہوا، اس لیے اب رانا صاحب جو ہیں وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ بکاز دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی تو بار بار کہتی رہی بس سی سی آئی کی میٹنگ بلائے، سی سی آئی کی میٹنگ بلائے، تو اب رانا صاحب اگر خود کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ مجھ سے بات کر لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ کیا ہے، تو دو چیزیں لگ رہی ہیں کہ ایک تو ابھی سی سی آئی کی میٹنگ جلد بلانی نہیں ہے، مجھے جو سمجھ آ رہے ہیں، آئی کین بی رانگ، اور دوسرا یہ کہ وہ پی 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 جہاں کنونس نہیں کر پائی، اب رانا صاحب کوشش کر رہے ہیں آن دیئر بہاف۔ نہیں، میرے خیال سے یہ 2 چیزیں ان پیرلل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، وہ ان کی نمائندہ حکومت ہے سندھ کی، اور ہمارے پارٹنرز بھی ہیں، الائز بھی ہیں، تو ان کے ساتھ تو جو کنالز کے ایشو کے اوپر ہم نے بیٹھنا ہے وہ ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مور امیڈیٹ اور ارجنٹ ایشو ہے، یا ایکولی امیڈیٹ اور ارجنٹ ایشو ہے، وہ سڑکوں کا بند ہونا ہے۔ اس کے اندر سندھ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ ایشو از اے نیشنل ایشو اینڈ اٹ افیکٹس آل آف اس۔ جی بالکل صحیح جی۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما جے یو آئی فے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عمیر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لوں، پھر میں آپ کے پاس پوائنٹ لے کے آؤں گی۔ کامران صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ کامران صاحب، آج اب آفیشیلی، پہلے بھی آپ لوگ کہتے رہے، ٹاک شوز میں کہتے رہے، آج مولانا صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن کے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سر، انہوں نے کہا کہ فیصلہ جماعت نے کیا، کوئی ہمیں ریزننگ بتائیں گے کہ کیوں آپ لوگوں نے یا آپ کی جماعت کے لوگوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ بیکاز اس سے پہلے آپ پی ڈی ایم کا تو حصہ رہے ہیں، تو یہ ایم ایم اے کا حصہ رہے، اس سے پہلے اے آر ڈی کا حصہ رہے، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ کے لیے ٹو بی پارٹ آف این اپوزیشن الائنس؟ دیکھیے، ہم نے پورے احترام کے ساتھ پی ٹی آئی کو فی الوقت جو ہے اتحاد کے لیے معذرت کی ہے ان سے،
اور ریزنز ہیں مگر وہ ریزنز جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ تو تلخی پیدا کرتی ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, اس وجہ سے ہم ساتھ نہیں چل سکتے, ممکن ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکتے ہوں. تو ریزنز جو ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت کوئی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. زیادہ ریلیونٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کریں اپنے پلیٹ فارم سے, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کریں. ایشو بیس پہ ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اگر چل سکے تو پھر چل پائیں گے. کہ کوئی ایسے ایشو آ جاتے ہیں جیسے کل نہرو والا ایشو تھا تو ہم اکٹھے تھے احتجاج کر رہے تھے, کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں. مگر وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہمارا اور ان کے مائنڈ سیٹ میں تھوڑا سا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ایک جیسا ہو جس کے مطابق جو ہم اکٹھے جو ہے کسی جدوجہد میں جا سکے. تو بجائے یہ کہ کل ہم کوئی جنگ انصاری کریں. سر مائنڈ سیٹ سے کیا آپ کی مراد ہے؟ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ کچھ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس جماعت کی جو نظریہ ہے وہ آپ سے فرق ہے, یا کوئی احتجاج کا طریقہ فرق ہے, یا کوئی اور چیز ہے وین یو سے مائنڈ سیٹ؟ وہ اپنے طور پہ سوچتے ہیں, ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں. ظاہر ہے دو الگ الگ جماعتیں ہیں تو الگ الگ سوچ ہے ہماری. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ گو کہ ہم الیکشن کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن انڈو ہو جائے, مگر اس میں خیبر پختونخوا بھی جو ہے شامل ہے جہاں ہم سے زیادتی ہوئی ہے. تو وہ انتظام کا حصہ ہے بھی ہیں نہیں بھی ہیں. اب جو مائن اینڈ منرل بل ہے اس پہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ وہاں پہ سی ایم صاحب جو ہے نا اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو منظور کروائیں, جبکہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس انتظام کا کہیں نہ کہیں پہ حصہ ہیں. بالکل صحیح. جی بیرسٹر صاحب, آپ نے کامران صاحب کی بات سنی, انہوں نے کیا کہا. تو سر کلیئرلی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہونا نہیں ہے, اور شاید اب اس کی وجہ سے آپ لوگ بھی جو رمضان کے دوران کہتے تھے کہ سڑک گرم کریں گے, کوئی احتجاج کا پلان بنائیں گے, وہ بھی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ دیٹ ڈزنٹ سیم پاسبل؟ جی بنیادی طور پہ دیکھیں, احتجاج کا تو ہر پارٹی نے ظاہری بات ہے اپنی طرح سے ڈیسائیڈ کرنا ہے, مگر ایک انڈر لائنگ چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ جے یو آئی بھی سمجھتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ریگڈ ہے, ہم بھی وہی سمجھتے ہیں کہ ریگڈ ہے, اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ ملک میں فی الفور الیکشن ہو. اب اس کے لیے جو کوشش کرنی ہے ہر کسی کا اس کے لیے اپنا ڈفرینٹ طریقہ کار ہے, آبجیکٹیو ایک ہی ہے. تو اب اس سے اگر وقتی طور پہ اکٹھے نہیں اس مدعے پہ بیٹھ رہے, جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی, یا تحریک انصاف کوئی جو ہے نا اس طرح کی تحریک نہیں شروع کر پائے گی. تحریک انصاف کی اپنی پاپولیرٹی, اپنی اسٹرینتھ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور وہ ان چیزوں پہ پوری طرح سے کیپٹلائز کرے گی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان چیزوں پہ فیصلہ کریں گے. سر فیصلہ تو آپ ویسے ہی نہیں کر سکتے جب تک عمران خان صاحب سے نہ پوچھ لیں, اور عمران خان صاحب تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے, تو یہ کیسے کریں گے آپ فیصلہ؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے آپ لوگوں کی جماعت کے لیے اس وقت. دیکھیں وہ عمران خان صاحب سے ظاہری بات ہے ایک ملاقاتوں کا جس طرح سے ایک انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ ایون بہنوں تک کی ملاقات برداشت نہیں ہو رہی اس وقت نظام سے, اور بار بار جانے کے باوجود کبھی اٹھا لیا جاتا تھا, اب آخری دفعہ اٹھایا نہیں گیا, مگر پھر بھی ڈیالہ سے کتنا پہلے روک دیا گیا, ملنے نہ دیا گیا. اس کا خالی مقصد کیا ہے کہ نہ عمران خان صاحب تک کمپلیٹ انفارمیشن پہنچے اور نہ اس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہو سکے. مگر پھر بھی ظاہری بات ہے جماعت کو چلانا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹس کی پٹیشن ہم نے آج فائل کر دی ہیں, ہوپ فلی کل وہ ٹیک اپ ہو جائیں گی, اور اس کو بھی جو ہے نا ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. باقی دیکھیں اس سے کوئی پیچھے شائع ہوئے نہیں کر رہا. دیکھیں نظام کے تو خلاف کھڑا ہونا ہی پڑے گا. آپ کہیں کہ نظام اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, نظام وہی ہے جو کنٹینیوٹی انٹرم گورنمنٹ جو چل رہی تھی اسی کی باقیات آج بھی سسٹم کو چلا رہی ہیں. اگر نہروں کا ایشو اتنا وائٹل بن گیا ہے اور پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی, تو نظر آ رہا ہے کہ کسی نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا اس میں بڑا نقصان بھی ہے, مگر وہ نہیں ہٹ پا رہے اسی وجہ. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب سے, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. ویسے بلال صاحب کنی واری سوال پوچھی, کیوں زیادتی کر دو تسی پی ٹی آئی والے ملن بھی نہیں دیندے تسی اڈیالہ جیلے چنانے؟ نہیں دیکھیے ملاقاتیں تو وہاں پر ہوتی ہیں, اب تو سر بہنوں کی بھی نہیں ہو رہی یار. دیکھیے پہلے عارفہ صاحبہ مجھے جو نمبر 1
खान साहब जब से जेल में, मेरे ख्याल से जो जेल मैनुअल की बनती है उससे तो ज़्यादा ही उनकी मुलाकातें होती रही हैं, सबसे ही होती रही हैं। रोज़ाना का ये होता था, आज वकील मिले, आज मीडिया वाले मिले, आज फैमिली वाले मिले, मुलाकातें होती रही हैं, आज भी मुलाकातें हो रही हैं। ज़्यादा गिला तो उनका ये होता है कि इनके सेक्रेटरी जनरल गेट पे खड़े होते हैं, कहते हैं ये फलाने साथी को क्यों जाने दे रहे हैं, फलाने को क्यों नहीं जाने दे रहे। तो झगड़ा इनका आपस का होता है कि जमात के लोग कहते हैं फलाने को ना जाने दें, मेरे कॉलीग को मुझे जाने दें। और देखिए जहाँ तक बहनों का भी मामला है, मेरे ख्याल से 2 बहनों को इजाज़त दी, उन्होंने कहा जब तक तीसरी नहीं जाएगी हम नहीं जाएंगी। मैं खैर ओवरऑल कहता हूँ जी, मुलाकातों का शौक़ जो है वो बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनकी होनी चाहिए वो हो, और फैमिली भी बेशक मिल ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर बुनियादी बात यह है कि ये तासुर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए कि खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातें हो रही हैं मगर उनकी आपस के इख्तलाफात हैं कि कौन अंदर जाए और कौन नहीं जाए। तो सर मतलब कि हम ये समझे उमैर साहब कि आपके अपने लोग जो हैं वो जेल वालों के साथ कंस्पायर कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें फैसला वाज़ेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद जो है ना जजमेंट दी, ठीक है, और उसमें सलमान अकरम राजा को फोकल पर्सन अपॉइंट किया और उन्होंने लिस्ट देनी है, और उस ऑर्डर के मुताबिक वो हर पेशी से पहले लिस्ट देते हैं और लिस्ट पे कभी अमल दरामद नहीं होता। हर दफ़ा अब मंगल वाले दिन 6 वकला के नाम भेजे गए, वो आपने नहीं जाने दिए। फैमिली के 6 मेंबरान के नाम भेजे गए, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। बुनियादी तौर पे देखें, खुद गवर्नमेंट अपना परसेप्शन ख़राब कर रही है। देखें, इससे चीज़ से वाज़ेह होता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मुलाकात कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी इनके कंट्रोल में नहीं है तो किसके कंट्रोल में है? ये तो इन्हें पूछना चाहिए ना डयाला के सुपरिटेंडेंट से कि तुम क्यों नहीं अदालती फैसलों की हुक्म करा रहे, उनको एक्सेप्ट करा रहे, क्यों नहीं मुलाकातें करा रहे, मतलब किसकी तुम इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो? ये तो इनका उससे सवाल करना बनता है। इन्हें उस वजह से इतनी सुबकी हो रही है। बिल्कुल ठीक जी। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मूविंग ऑन टू अनदर इशू, आज मौलाना साहब ने भी जिक्र किया मिनरल एंड माइनिंग बिल का। ऑब्वियसली आप लोग उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है जमात का, पर सर गुज़िश्ता दिनों में भी आपसे गुफ्तगू हुई, आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान में आप लोग ये डिटर्मिन करने की कोशिश करें कि आपके मेंबर्स ने वहाँ वोट कैसे किया और क्यों किया। मौलाना साहब ने भी सर आज इसका जिक्र किया, तो सर बताइएगा कि ये जो इंक्वायरी है, कोई इसके लिए आपने कोई वक्त मुकर्रर किया है? विल वी फाइंड आउट बाय अ सर्टन डेट कि ये क्या मामला हुआ? जी, शोकाज हो गया मेंबर्स को जिन्होंने वोट किया। आपने किस तरह से वोट किया, जमात को इत्मीनान ने क्यों नहीं लिया और क्या समझ के वोट किया, और उनको तहरीरी तौर पर शोकाज हुआ, तहरीरी जवाब मांगे हमसे, तो इमीडिएटली इसमें ये आ जाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर देख लेते हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फिर उसी हिसाब से आगे प्रोसीड करना। बहरहाल ये बात तो तय है कि इस बात पे हाँ जमाती मौक़िफ़ है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, जमात का मौक़िफ़ क्लियर हो गया। कुछ मेंबर्स ने जो है वोट किया या समझे नहीं या जो कुछ भी बात हुई वो उनका मौक़िफ़ आ जाता। सर माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। वो ये भी एक कहानी सामने आई थी कि वो बिल अंग्रेजी में था तो बहुत से मेंबर्स को समझ नहीं आया। सर क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं इस कहानी को? उसमें कहानी जो पर से परिंदा बना दिया, वो ऐसा भी नहीं है, मगर ये है कि जो कुछ इन्होंने कहा उस तरह से जो है वो ये इनकी तरफ से क्लियर स्टांस था, इनका, हमारे मेंबर्स का भी, डॉक्टर मालिक के मेंबर का भी, और एक आध जमात और भी हैं उनका मेंबर भी, इन सब का था कि ये 18 अमेंडमेंट्स के बाद की बाउंड्री से जो है ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये शोर करके और उसके बाद जो है ना अब जो इतलात आ रही हैं वो इसी तरह की आ रही है कि गड़बड़ की है उसमें। बताया इनको कुछ और है यही बिल यही था, ये नहीं था कि कोई और बिल था या समझ में नहीं आया, मगर कुछ गड़बड़ हुई है, मगर स्टिल तहरीरी जवाब आए। एक चीज और बता दूं, आपको याद होगा जब केयर टेकर गवर्नमेंट ने अभी आना था और जॉइंट सिटिंग थी एक, और सेक्शन 230 इसकी इलेक्शंस एक्ट की, उसमें अमेंडमेंट जो है ना वो डाल दी थी खुद ब खुद, याद है ये आपको? और फिर ये जॉइंट सिटिंग में मैंने पॉइंट आउट किया था कि इस पे हमने एग्री किया था, फिर उसके बाद अली जफर भी बोले, उसके बाद दीगर मेंबर्स भी बोले कि नहीं ये तो एग्री नहीं हुआ था, तो ये लगता है कि कोई उसी तरह का कोई काम हुआ।
बट सर कोई आपके टाइम लाइन नहीं है कि कब तक आप बताएंगे कि जमात ने उन लोगों के बारे में क्या फैसला किया, चाहे वो within 30 days विदिन 30 डेज विदिन 30 बैरिस्टर साहब सर जरूरी है। हाँ सही। बैरिस्टर साहब अभी कामरान मुर्तजा साहब ने सर शुरू में बहुत अहम बात की जब आपके वो आप बात कर रहे थे इत्तेहाद की कि क्यों नहीं पार्टी कर सकती, तो उन्होंने माइन और मिनरल बिल का भी जिक्र किया और उन्होंने यही बात की कि जहां उनकी जमात का मौक़िफ़ है कि वो इसको अपोज कर रहे हैं, आपकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इस बिल को सपोर्ट कर रही है। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब उसके हक में बोले हैं सर क्लैरिटी तो यहाँ भी नहीं है। द चीफ मिनिस्टर इज इंसिस्टिंग कि जो बिल है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बावजूद इसके कि आपकी जमात उस पर तनकीद कर रही है। सर ये भी अब मसला, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है ऑन दिस इशू। एक चीज़ की सबको क्लैरिटी है कि मिनरल्स किसकी मलकियत है सूबों की। ये सूबों का रिसोर्स है। सूबे अगर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो वफाक नहीं कह सकता कि आप इनको इस तरह से यूटिलाइज़ करें। वफाक उनके बारे में कोई पॉलिसी बनाए। वफाक का ये डोमेन नहीं कि आज फाइनेंस मिनिस्टर उठ के कहे कि जी रॉ फॉर्म में हमें मिनरल्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। अगर आज चाइना ने पाबंदी रेयर अर्थ मिनरल्स पे लगा दी और चाइना से कोई मिनरल अमेरिका नहीं जा रहा तो हमने तो नहीं पूरे करके देने। हमारा क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेसिंग लगे प्लांट उसी सूबे में लगे, उस सूबे की वो मलकियत है। और ऑलरेडी माइन एंड मिनरल एक्ट एक मौजूद है। अगर उसको बेहतर भी करना है तो उस पर ड्यू डिलिबरेशन होनी चाहिए। उसको ऐसा हशप करके जिस तरह बलोचिस्तान असेंबली में पास किया गया। अगर बलोचिस्तान असेंबली का किस्सा देखें ना, उधर तो JUI ऑपोजिशन में बैठी है। कोई भी गवर्नमेंट का बिल आए तो उसको क्यों सपोर्ट करना है? ऑपोजिशन तो हमेशा बिलों को अपोज करती है। इसी तरह अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई बिल ले किया है तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करेगी और इमरान खान साहब के भी उस पर वाज़े मौक़िफ़ है कि उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट का फैसला नहीं है। रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज आवाम के हैं। गवर्नमेंटें तो बदलती रहती हैं। आज 5 साल हमारा है, कल को 5 साल किसी और का होगा। इसलिए इस पर कोई तेज़ी नहीं दिखाई जाएगी। इस पर पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। जब तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इमरान खान इस पर फैसला करेंगे फिर ही इस पर मूव फॉरवर्ड किया जाएगा। नहीं बट उमर साहब, बट चीफ मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ तो फिर फर्क है ना। व्हाई इज दिस देयर? I mean, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से बात होगी बट चीफ मिनिस्टर साहब तो बज़िद हैं कि बिल बहुत अच्छा है और हम पास करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो माइन एंड मिनरल के खुद मिनिस्टर भी हैं। इस वक्त पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है, तो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उन्हें लगता है, उन्होंने उस पर ब्रीफिंग ली हुई है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सूबाई खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो। मतलब उनके अपने डिपार्टमेंट ने दी ना उन्हें, और उन्होंने वही वाली ब्रीफिंग पार्लियामान को भी दी। मगर फिर भी उसमें रेफरेंसेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के जो एक्ट में नहीं होने चाहिए, चाहे वो एडवाइजरी नेचर के हों, वो नहीं बनती। फिर अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन पे कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जो आवाम के रिसोर्सेज किसी और के डिस्पोजल पे रख दें। तो सर फिर आपकी जमात में समझूं कि एक तरफ खड़ी है और आपका चीफ मिनिस्टर दूसरी तरफ खड़ा है? इसमें खड़े होने की बात नहीं। देखें उन्होंने एक बेहतरी के लिए सोचा है कि पुराना एक्ट है उसमें ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उसकी बेहतरी के लिए एक लेजिस्लेशन सामने पुट फॉरवर्ड की है। अब वो लेजिस्लेशन डिबेट होगी, उस प्रोसेस से गुजरेगी स्क्रूटनी, उसके बाद ही जो है ना उस पर कुछ होगा। देखिए प्रपोजल आने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। जिस तरह आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस पर भी हम कहते हैं आए ना पार्लियामान में रखें, उस पर चीज़ों पर डिबेट करें कि आया रेगिस्तान को सैराब करना ज़रूरी है कि बाकी पंजाब या सिंध को सैराब करना है। बिल्कुल, इस पे मैं अगर ज़रा जल्दी से सेनेटर साहब से भी एक कमेंट ले लूँ। कामरान साहब, ऑब्वियसली ये जो नहरों का इशू है इसमें JUI भी एहतजाज कर रही है सिंध के हवाले से। अभी बिलाल साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि राना साहब जो है वो बात कर रहे हैं, ही इज रीचिंग आउट टू द पार्टीज इन सिंध। सर तो क्या आप लोगों को भी कोई फ़ोन कॉल आई है? क्या आप लोगों से भी हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है इस मामले पर, वफाकी हुकूमत से? सर पहले तो वो माइन एंड मिनरल बिल पे ये जरा सुन लीजिए कि ये बिल जो है ये बन के कहीं और से आया है, सूबों में नहीं बना। तो ये बैरिस्टर साहब के लिए जो है ना, अगर उनको शायद पता है या नहीं पता, तो बिल जो है वो, और एक ही वक्त 2 सूबों को इकट्ठी हाजत हुई है इसकी, ये एक और अजीब बात है। सर वो चीफ मिनिस्टर्स भी शायद वहीं से आए हैं ना?
जहां से बिल आया है। तो इसी तरह से इकट्ठा जो है ना वो ये अजीब, बहुत ही अजीब सी बात है। अलग अलग होता फिर भी शायद ये एक से मुख्तलिफ होते फिर भी और बात है। तो ना ये लैंग्वेज हमारी है ना कोई बन के हमसे आया, हमारे वालों ने तो मान भी लिया शायद कि ऊपर से आया। तो anyhow ये नहर वाले मामले पे मौलाना साहब से तो मेरा ख्याल है कोई राब्ता नहीं हुआ, और शायद राशिद से अगर किसी ने बात की है तो मुझे नहीं पता, और वो भी अगर बात की होगी तो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड थे कि जी वो शायद सड़क खुलवाने के लिए, और इसके अलावा मसले को हल करने के लिए जो है वो किसी ने कोई बात नहीं की है। मसला हल करना है, मसला हल करना, उसका फोरम मौजूद है, फोरम दस्तूर में लिखा हुआ है, हमने सेनेट में मूव भी किया हुआ है कि जी इसका इजलास बुलवा लीजिए। ना फोरम का इजलास बुलवाया जाता है, उसके लिए मखसूस मुद्दत है, मुद्दत गुजर गई, कई दफा गुजर गई, नहीं बुलवाया जाता। उसके बाद एक मैकेनिज्म मौजूद है, वो उस मैकेनिज्म में बता दें कि ये चीज़ हमारे पास फालतू है और ये हम अपने सूबे में जो है ना इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे सरांकों पे, और अगर पहले से आपके पास कम है और उसके बावजूद जो ना आप जो ना एक नहर खोदने जा रहे हैं, तो फिर ये अजीब सा लगता है कि ये फिर पानी कहीं ना कहीं से तो किसी और के घर से आएगा। बिलाल साहब, बिफोर द शो एंड्स, बहुत कल एक वाकया हुआ इंडियन हेल्ड कश्मीर में टेररिज्म का। अब हुकूमत सर उसको अब किस तरह देख रही है? बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई इसको पुलवामा से इसका मवाजना कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद फिर भारत से कोई रिस्पॉन्स क्या कोई एक्शन आएगा और फिर पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। इज द गवर्नमेंट आल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग? जी देखिए आरफा साहब, इस पे आज फॉरेन ऑफिस ने आई थिंक ये सवाल हुआ था, तो हुकूमत का तो ऑफिशियल स्टांस इस पे बड़ा वाज़ेह और बड़ा मेजर्ड आज आपके सामने आया कि हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया ऑन द लाइव्स दैट वर लॉस्ट, और यकीनन कोई लाइव्स दैट आर लॉस्ट उस पर अफसोस भी है, मगर यकीनन इसकी चीज़ की भी तशवीश है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से विद इन द लास्ट 24 आवर्स इंडियन मीडिया के अंदर और परहैप्स फ्रॉम सर्टेन इंडियन ऑफिशियल्स एज वेल किस तरह पाकिस्तान की तरफ अनफाउंडेड किस्म की फिंगर पॉइंटिंग जो शुरू होगी, तो यकीनन ये उस तरह की ही ट्रेंड लग रहा है जिस तरह पास्ट में हमने इंडिया की तरफ से देखा है, और बदकिस्मती से इट हैज़ बीन द प्रीलूड टू कोई एडवेंचरिज्म भी इन द पास्ट। तो यकीनन हम उसको उस झूठ का सच से मुकाबला भी करेंगे, और आगे यकीनन अगर इंडिया कोई इस तरह की चीज़ को बेस बनाता है फॉर एनी एडवेंचरिज्म, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस तरह बालाकोट के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था। बट वी होप कि इट डजंट कम टू दैट, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोई भी आगे इंडियन साइड से मेच्योर तरीके से इसको आगे ले जाया जाएगा, और जिस तरह का मीडिया पे हमने एक प्रोपेगेंडा पिछले 24 घंटे में देखा है, ये नहीं होगा। इंडियन मीडिया पर जी, इंडियन मीडिया पे जो हमने प्रोपेगेंडा देखा है, उस तरह इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ आगे एक्ट नहीं करेगी। होपफुली सेंस विल प्रिवेल, बट इफ इट डजंट तो पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी जी। हमेशा हमने पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्रिवेल्ड इन दीज सर्कमस्टांसेस, इट विल प्रिवेल इन द फ्यूचर एज वेल। जी बैरिस्टर साहब, आपकी भी लीडरशिप की तरफ से बहुत हम कह सकते हैं मैच्योर सी ट्वीट्स आई हैं इस मामले पर, जिसमें आपने बहुत वाजे कर दिया है कि आप लोग इस सारे मामले पर ऑपोजिशन एक तरफ, सियासत एक तरफ, बट यू विल स्टैंड यूनाइटेड और कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल बेशक जी, उस वाक़े में जो है ना बेसिकली किसी किस्म की भी इंडियन एग्रेशन हो उसके अगेंस्ट हैं, और गवर्नमेंट को जो है ना हर तरह से उस पर सपोर्ट करेंगे। मगर देखने वाली ये बात है, देखें जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसमें हमने इन्हें आड़े हाथों नहीं लिया। आज एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे वो हमारी क्या हालत बना रहे हैं। बात है ये, इस चीज़ को भी तो किसी ने देखना है ना। बात है हमारे फॉरेन ऑफिस को जो है ना उन पे सवाल करना चाहिए था कि आपके मास्टरमाइंड हमारे यहाँ क्या प्लान कर रहे हैं, हमारे यहाँ टारगेट किलिंग्स करा रहे हैं, BLA को ओपनली वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपका आज भी सर्विंग जो है ना नेवी का ऑफिसर हमारी तहवील में सज़ा याफ्ता है। मतलब सारे शवाहिद हमारे सामने हैं। ये शवाहिद हमने किस दिन के लिए रखे हैं? कब हम उनको कन्फ्रंट करेंगे? कब हम असली चेहरा इंडिया का दुनिया को दिखाएंगे? जी कामरान साहब, आप इत्तेफाक करेंगे सर कि बलोचिस्तान में अगर जो वाकयात होते हैं उसमें जैसे रॉ का हाथ है, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, तो हुकूमत उसको इफेक्टिवली प्ले नहीं कर पाई है या प्ले अप नहीं कर पाई है?
ہاں یہ درست ہے کہ حکومت اس کو اس میں کوئی کسی الٹیمیٹ جو ہے اس معاملے تک کی تہ تک نہیں پہنچ پائی یا اس کو دنیا کو جو ہے نا یہ نہیں بتلا پائی، مگر یہ جو مقبوضہ کشمیر والا معاملہ ہے اس میں ہم ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. آدھے گھنٹے کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دینا بذات خود قابل مذمت ہے. آدھے گھنٹے میں تو آدمی کو خود اطلاع نہیں ملتی اور آدھے گھنٹے میں آپ نے سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا، یعنی جیسے کوئی پری پلان ہو اس طرح واقعہ کروانا ہے اور اس کے بعد الزام کسی کے اوپر لگانا ہے. تو یہ وہ کہ ہم کسی قتل کی، کسی نسل کے قتل کی، کسی مذہب کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، کسی شخص کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، مگر اس طرح اس کا الزام پاکستان کو دینا اس کی اس سے بھی زیادہ مذمت کرتے ہیں. بلال صاحب، آپ لوگ شاید اتنے اگریسو نہیں رہے ویزا وی انڈیا جتنا انڈیا رہتا ہے. آئی مین دیکھیے آئی ڈونٹ بلیو دس ایٹ آل جی. ہم نے جھوٹ کا جواب سچ دیا ہے اور اپنا جو مقدمہ ہے چاہے وہ انڈیا کے ملوث ہونا ہو یہاں پہ دہشت گردی میں، اس کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی عوام کے سامنے بھی ہمیشہ ٹھوس طریقے سے رکھا ہے، مگر ہمیشہ شواہد کی بنیاد پہ رکھا ہے. اس طریقے کا انفاؤنڈڈ پروپیگنڈا نہیں کیا جو انڈیا نے کیا ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی جھوٹ کا جواب سچ سے دیں گے. بات کاٹ رہی ہوں بٹ لگتا ہے نا پھر کہ سر آپ ہماری حکومت کی پالیسی ری ایکٹیو ہے. ابھی آپ نے بھی کہا کہ اگر بھارت نے ایسے کر دیا تو پھر ہم جواب دے دیں گے، یعنی کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ری ایکٹیو ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک نیریٹو کی بات ہے، جہاں تک ہماری کشمیر کے متعلق مقدمہ ہے یا پاکستان میں دہشت گردی میں انڈیا کے ملوث ہونے کا مقدمہ ہے، وہ تو ہم پرو ایکٹیولی جگہ جگہ لڑتے ہیں. مگر دیکھیے ایڈونچرزم یا کوئی کینیٹک کسی قسم کا ایڈونچرزم ہوگا تو اس پہ تو ری ایکٹیو اپروچ ہی ہوتی ہے. جس طرح بالا کوٹ کے بعد ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا، چونکہ ہم تو اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرتے، مگر بدقسمتی سے انڈین سائڈ سے ہوتی رہی، اور جب بھی ہوتی رہی ہے تو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور آج بھی انڈیا مسٹ نو دس کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز سوچ بھی رہے ہیں تو اس کا جواب اسی طریقے سے ہوگا. بدقسمتی سے دیکھیے کچھ سوال تو اٹھتے ہیں کہ کتنا یہ جو لوکیشن تھی اس انسیڈنٹ کی، ایک ملٹرائز زون ہے، وہاں پہ 7 لاکھ انڈین فوجی ہیں، ہر 7 شہریوں کے لیے ایک فوجی ہے. تو اس طرح کا ایک آپریشن کس طریقے سے ہوا؟ انٹیلیجنس فیلئر تھا، اور انڈیا کے پاسٹ کے فالس فلیگ آپریشنز کو مد نظر رکھتے ہیں سوال تو اٹھتے ہیں. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سنجیدہ طریقے سے میچورٹی کے ساتھ اور فیکٹ بیسڈ انڈیا آگے اپروچ رکھے گا. ہم پاکستان آلویز اسٹینڈز ریڈی فار آل ایونچوالٹیز. اپنا مقدمہ لڑنے میں ہماری پرو ایکٹیو اپروچ رہے گی، اور اگر کوئی بھی کسی قسم کا ایڈونچرزم ہوگا تو اس کا پاکستان آلویز اسٹینڈز پریپیئرڈ. کامراد صاحب، آپ اتفاق کریں گے یا کیا آپ کے خیال میں پاکستان کچھ کر سکتا ہے زیادہ انٹرنیشنلی رادر دین جسٹ ویٹنگ کہ بھارت کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے اور پھر ہم جواب دیں گے، ازیومنگ کہ اگر انہوں نے کوئی اسٹرائک کی تو ہم تیار ہیں؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے اور میزائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. مگر اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس میں پھر ہمارا چہرہ جو ہے وہ مزید خراب ہوگا. تو ہم صرف جو ہے نا وہ تیار رہیں، اور ہاں یہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک. عمیر صاحب، کنکلوڈنگ ریمارک سر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. دیکھیں انڈیا کو آپ کو آڑے ہاتھوں تو لینا پڑے گا. لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی جنگ کی بات نہیں کر رہا، مگر بات یہ ہے کہ اس طرح سے الزام لگائیں اور اس جنکچر پہ لگائیں جب ادھر امریکی نائب صدر جا رہا ہے، ایک خاص طور پہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک سینکشنز کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاس پہ بھی اس طرح کا کرتے رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے ہمارے پانی پہ کھیلا، وہ اب ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور بھرپور جواب دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ معاف کریے گا کشمیر میں اٹیک پر ہی بات کریں گے، بٹ ویل گیٹ این انڈیپینڈنٹ ویو آن اٹ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ایک دفعہ پھر ذکر کریں گے جو انڈین ہیلڈ کشمیر یعنی کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ ہوا. وہاں کا ایک بہت مشہور سیاحتی مقام ہے پہلگام. وہاں بہت سے سیاح ٹورسٹ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے. کچھ نامعلوم افراد وہاں پہنچے، انہوں نے فائرنگ کی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق 26 کے قریب جو ٹورسٹ تھے وہ قتل ہو گئے، اور تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اب آبویسلی واقعہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوا ہے، وہاں ٹیررزم کا ماضی میں بھی مسئلہ رہا ہے، اور
पिछले चंद सालों से हम ये रिवायत देख रहे हैं भारत की तरफ से कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है फ़ौरन ही सबसे पहले इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगना शुरू हो जाता है। इस दफ़े भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल से आज तक ख़ास तौर पे जो इंडियन मीडिया है उसके ऊपर पाकिस्तान पर फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया, इवन दो जो इसकी ज़िम्मेदारी है वो एक बहुत गैर मारूफ सी जो ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर रेजिस्टेंस उसने कबूल की और सामने भी वो आए, मगर फिर भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी और शायद दुनिया में हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो फोकस है वो पाकिस्तानी माफ़ करिएगा भारतीय मीडिया पे जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। बट ऑन द प्लस साइड हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त तक जो भारतीय हुकूमत की तरफ से सामने आया है रवैया वो थोड़ा मुख्तलिफ है। देयर इज़ नॉट सच अ हरी टू अटैक पाकिस्तान। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इवेंट्स पे। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। जी जाहिद साहब, आपने देखा वाक़या हुआ, सही बात है कि बहुत अरसे के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस तरह का दहशतगर्दी का हमला हुआ, पर जो उसके बाद रिएक्शन आया वो हमने पिछले सालों में भी बहुत मर्तबा देखा हुआ है और शायद अब रूटीन बन गया है जो इंडियन मीडिया से रिएक्शन आता है। बिल्कुल सही बात है आरफा, ये मतलब जो कुछ हुआ है वो इसकी कोई भी उसकी नहीं कर सकता है, तायद नहीं कर सकता है या देखें। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी आती है कि पहले ये वाक़या जो है, आपने सही बात की कि बहुत अरसे बाद इस किस्म की कोई कार्रवाई, मिलिटेंट कार्रवाई कश्मीर में हुई है और इस तरह के जो है वहाँ पे ख्याल और मोदी हुकूमत ने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि हर चीज़ ठीक ठाक हो गई है। अभी इलेक्शन भी हुए थे चंद माह पहले वहाँ पे, जिसमें मोदी को पार्टी की शिकस्त भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टी जो है उमर अब्दुल्ला की वो जीत रही। लेकिन अब जो है इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि एक हद तक जो कश्मीर के अंदर जो एक बेचैनी है, एक हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है, इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं। लेके अब मसला ये आता है कि जब आपने कहा कि जैसे ही ये वाक़या होता है उसके मेरे ख्याल चंद मिनटों बाद ही जो है वो हिंदुस्तान की जो प्रेस है, मीडिया जो है, वो उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने किया है। लेकिन ये मेरे ख्याल कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रेंजी जो फैलाती है, एक जिंगिस्टिक जो है, वो इंडिया के मीडिया से शुरू होती है, उसके बाद यकीन तौर पे उसका दबाव जो है हुकूमत पे भी पड़ता है। अब ये देखना ये है कि हुकूमत जो है इस पर क्या वो करती है। लेकिन ये वाक़या तो है, इस बात को दो चीज़ें होती हैं, एक तो ठीक है जो शहरी आबादी पे या टूरिस्ट पे हमला हुआ। जाहिद साहब माफ़ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये बताइएगा कि क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि इस दफ़े जो हुकूमत है भारतीय उसने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया है। वी जस्ट लुक एट द पाक इंडिया रिलेशंस कि ज़्यादा प्रेशर मीडिया से आ रहा है, इंडियन ऑफिशियल्स ने अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं की जिससे लगे कि वो भी अब कोई पाकिस्तान में दोबारा कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। नहीं देखिए, हमेशा यही हुआ है, हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो जब भी जो भी अपना एक रिएक्शन है वो थोड़ी देर बाद ही देती है। लेकिन ये एक बात साफ जाहिर होती है कि जो जिस तरह से मीडिया बातें कर रहा है उसका असर तो पड़ता है पॉलिसी पे उनकी। और दूसरी बात ये कि दबाव में भी आ जाते हैं। लेकिन एक बात खुद है कि मोदी का एक रवैया एक जारहाना रहा है। इससे पहले भी आप देखें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पे जो हम अगस्त 2021 के वाक़यात देखते हैं तो वहाँ पे भी एक लिहाज से जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होते रहे हैं, जिसको खुद बाद में इंडियन हुकूमत ने, इंडियन जो एनालिस्ट है या इंडियन प्रेस भी है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस पर बात भी की थी कि किस तरह से वो हुआ था और एक ख़ास पॉलिसी के तहत इलेक्शन से पहले हुए थे। अब मसला ये आता है कि ये वाक़या जो हुआ है उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि हर कोई ठीक ठाक नहीं है कश्मीर में। जैसे एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पे हर चीज़ काबू कर ली गई है, और जब 3,370 ख़त्म किया है उसके बाद जो है एक कश्मीरी अवाम ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और एक मेन स्ट्रीम में आ गए हैं।
تو یہ ایک یقینی طور پہ کئی سالوں بعد اس طرح کا واقعہ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اثرات پڑیں گے. ابھی ہم کوئی پریمیچورلی نہیں کہہ سکتے کہ انڈین حکومت کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن جس طرح کی جارحانہ روایت رہی ہے مودی حکومت کی، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پھر کیا واقعی کیا ری ایکشن آتا ہے اس کا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ خطرناک مجھے نظر آتا ہے. اگر فرض کیے کوئی ان کا کوئی بیانہ آ جاتا تو شاید اتنی مجھے نہیں وہ نہیں ہوتی، لیکن جتنی دیر ہوتی جا رہی ہے زیادہ تشویش کی بات ہے. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.